Guys, bali ikakabit na natin yung ating liner. Yan, nakaposisyon na yan. May langis na rin yan guys. Ayan, pinapaya natin langis yan para madulas pag pinapasok. So, start tayo. Pasok na natin itong ating liner. And then, piston kasunod yan guys. Start tayo. Ito na naman tayo sa kailangan malinis guys yung ating pamalo. So, then yun. Okay, one down. Basag. Kukulit to. Basag. Ang kukulit ng mga to. Okay. Then next tayo. Yan. Okay. Pipi ang ilalim yan doon. Pipi ang ilalim. Ayun o. Okay. Matutunan pa beta grade. Yun. Okay. Kasi pagka epoxy, Ito, medyo litaw. Yan. Yan guys. Bale, inaadali rin. Okay. Buga natin ang hangin yan para matanggal yung mga dumi-dumi. Okay. Yan na yung ating liner. Nakapasok na. You know. Okay. Napakalinis. Bali ito yung ating piston na bago. Yan guys, mga bago yan lahat nandito sa loob. Ngayon syempre, bago rin yung ating piston ring. Ngayon, ang gagawin natin guys, kasi bago yung ating liner, susukatin natin piston sa liner kung tama yung clearance, tapos yung ating piston ring kung isakto din yung clearance. So, punta natin guys. Yan guys, una, ang ipasok natin yung ating piston kung may kalog o wala. Sukatin natin. So yan guys, saktong-sakto yung kanyang clearance. Yun, smooth. At saka, walang kalog yan guys. So, mayroon man yan, pero normal lang yan. Kasi ang sasalunan yan ay yung ating piston ring. Pero yan guys, okay yan. Yun. Okay, so okay tayo dyan sa ating piston. Ngayon, sukatin naman natin yung ating piston ring at saka oil ring, second ring, third ring. Sukatin natin guys. Ito. Yun. Tapos
piston. Yan, yun ang clearance niya guys. So, 0-0. Yan ang pinaka-the best na clearance guys. Yung ganyan. Standard yan lahat guys. Punta tayo sa ating second ring. Yun. Ayan guys, ang ganda ng clearance niyan. Pagka ganyan. Walang kausok-usok yan. Pagka ganyan. Matagal ang buhay ng ano natin dyan, makina. Ayan guys. Okay. Tapos duko tayo sa ating first ring. Ito yung ating first ring. Yun. Ang ganda ng clearance niyan guys. Okay. So, sigurado tayo dyan. Ikakabit na natin itong ating piston sa ating connecting rod. Ayan, ang ganda ng clearance niyan guys. Okay, sure ball yan. Okay, let's go. Yan, kabit na natin yung ating piston. Yan guys, bali, ilagay tayo ng ating lock. Ito muna sa isang side tayo maglalagay guys. Okay. Tapos, lagyan natin ng langis. At syempre, dito guys sa ating piston pin bushing. Ay, thank you, thank you. And then, ito guys, ang ating palatandaan, ito nasa harap at ano sila. Ito guys, ito parehas lang yan. Dapat nakaganyan yan guys. Okay? Tapos dito lang sa kabila, ipapasok yan. Kailangan smooth lang siya guys. Ipapasok. Yun. Okay. Yun o, 1-0. Next. Guys, lumuwag guys. Sa likod. Dito guys, lumuwag. Hindi ganyan talaga yan. Maluwag talaga yan. Yan, langis ulit. Kailangan basang-basa ang langis guys. Tapos lock. Marami na akong video ganito guys, pero inuulit-ulit ko rin para yan. Kailangan katapat dito yan guys. And then secret. Dito ka mo tingin Abdul. May tawag pa. Hala Brad. Guys, nawag tayo ng opisina at mayroong malagang kailangan din. Okay.
Palitan mo pala yung ano, no? Sa ano? Yung belt? Kailan palitan mo? Yung, Yung belt. yun! Tapos na guys! Okay, yun! Balitan natin guys yung ating piston. Okay. Yun, marking 1. Paharap. Ayan guys, yung ating marking. Sitting. Yun. Okay. Hmm? Yan, guys. Boss. Kaya na natin kumita na kumita. Oo, hindi pa naman malakas yun masyado. Pabiyahin mo muna yan. Okay. Tapos pokpok. One down. Okay. Number 4. Tayo. Okay. Okay. Yun. Muna. Yun. Pasok. Pop. Ligpit. Yun. Yun. Hey. Okay. Next, 2 at saka 3. Ang ating kasunod. Ito. Yan naman. Ayan guys. Yung 1 ay marka sa harap. Tapos yan guys. Sa harap din. Okay. Okidok. Langis. Langis. Para paniguradong walang. Yun. Ito. Yan. Tapos ayan. Yun. Yun. Okay. Okay.
Yun. Yun o. Yun o. Yun o. Yun o. Excuse. Yun o. Yun o. Palo. Yun o. Yun o. Last, number 3. Samon. Nalaglag pa samon o. Ayan o. Tapos yan o. Tapos yan o. Okay. Tapos yan o. Just. Ayun o. Ayun o. Pasok o. Oh. 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 Ayun o. Last, number 3. Yun o. Dali. Ayan na guys, yung ating piston. Okay. Yun. Yun. Walang kakalog-kalog yan oh. Okay. Yun. Sunod natin dyan. Ilalim, crankcase. Ayan guys, yung pagkabago. Walang kakalog-kalog. Bago liner, bago piston. Piston ring. Talagang nagkalog yan. Okay? Stand by ulit guys.